الله الرحمن الرحیم حامیم پمانے اللہ پوئیگی والکتاب المبین گواد کتاب و ذات کو ان کے انا انزلناہو یقینا منگ نازل کڑے دی لرا فی لیلت مبارکت پاغش پد برکت کی انا کننا منذرین یقینا یمنگ یرو ان کی فی آپدی کی یفرقو جدا کولشی کل امر ہر یو حکم حکیم حکمت والا امر من عندنا حکم د طرف زمنگنا انا کننا یقینا منگا مرسلین لیگن کیو دی لرا رحمت من ربکا رحمت دے طرف دربستانا انہو هو السمیع العلیم یقینا داد دغا اللہ دے اوریدون کے اپوا رب السماوات والارض رب دا اسمانونو او دزمکو وما بینهما او آغا چی پا مزد دی کی دی ان کنتم موقنین کچرت ای تاسو یقین کون کی لا الہ الا ہو نشتے لائق دے عبادت مگر دغا اللہ دے یو ہی جواندی کول کئی ویمیتو امر کول کئی ربکم رب ستاسو ورب آبائکم الاولین او رب د پلاران استاسو لنبانو بل هم بلکی دی دی پی شکن پشک کے یلعبون لوبی کون کی فرتقب انتظار کوا یوما پاغر ازبانی تات السماؤ چراوڑی اسمان بدخان مبین دوڑخ کارا راتلو کی اسمان پا دوڑخ کارا باندی یا شناسا پٹی بخلق آزا عذاب علیم داد عذاب دردناک ربنا اکشف عنا ورب زمنگا لرکی زمنگا عنا العذابا لرکی زمنگنا عذاب انا مؤمنون یقینا منگیو مومنان انا لهم الذکرہ چرتن بوی دیلرا نصیت غستلا وقد جاءهم تاکید سرارات لکڑو دیتا رسول پیغمبر مبین خکارا وضاحت کون کی ثم تولوا عنه بیاو گرزیدل دیدتنا وقالو ویوی معلم دایو تعلیم یافته دے مجنون لیوانے تعلیم ورکڑے شوی دے دلرا او لیوانے دے